भाषजा सत्युवाच प्रजापते सदरस्य साम्प्रतं ययामितो यज्ञमहोत्सवं किल वयं च तत्राभिद्रामवामहे यद्यर्थितामि विबुधा वदन्ति तस्मिन् बहिर्यामभवद्विदुत्सगे जवं भविष्यन्ति सुदृढवृक्षः अहं च तस्मिन् भवता विगामये सहोमणीनं परिवर्गमृगितं तत्र सुसुम्येन वर्धसंविदा मातृश्रीप्रेणनैकमातरं रक्षे सुरत्नवनामनिर्भिः नियमानं प्रणाधर्मजम् आश्चर्यं पटात्माय विनिर्मितं गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योगिदत्तुश्चरे दीनादिदृक्षे भवमेव वक्षे पश्य प्रियांतिर्भवान् योजितोऽपि अलङ्कृताकान्तसगावलूतः यासां व्रजन्ति श्रीकृष्णमण्डितं नभो विमाने कलकं पाण्डुभिः कथं सुधाया विदुगेह कौतुकं निशम्य देहस्वरपर्यनेन्दते अनाहुताप्यभियन्ति सौकृतं भर्तुर्गुरो देहदत्तकेतनं तन्मे प्रतीदेवमत्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको प्रदानति त्वया मम देहमतभ्रचक्षुषा निरूपिता मातृविधानयाचतः ऋषिरुवाच एवं गिरित्रं प्रियाविवादितः प्रत्यभ्यदत्तप्रकटं सुरत्म्यः संसारिको कर्मविदक्त्वाकिशूने दानाको विसृजा संशतः त्वयोदिनं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्तिबन्धुजो हे यज्ञनुत्पादिन्दोषदृष्टयो बलीयदानाम्यमतेन मन्युना विद्या तवो वित्तभवन्मयकुलैः सदाङ्कुलैषद्विरसन्तमेतरैः स्मृतो हतायां भृतमानदुर्दशः सम्भारमस्मिन्दिधां भूयसा नैतांसानां सुजनव्यपेक्षया गृहां प्रतीयातनवस्थितात्मना ये व्याकृतात्मकृत्या विचक्षते आरोहितं भूमिरवर्षणाक्षुभिः तथा निर्णं व्यदते श्रीमुखै सेदेन्तितां गोप्तयेन दूहिता स्वानां केतां भक्तधियां विरुक्तभिः निवानि सम्पत्तिमनमदानितः कृतं बहुञ्चन्तगते ध्येयात्मजानां चित्प्रसम्मता तथा विमानन्तविप्रणश्यते मदाश्रयार्थं परिदम्प्यतेतः पापत्स्यमानेन ददामुदेन्द्रिया समृद्धिः ऊर्जबुद्धिदाक्षिणां अधिरूढमुञ्चसा पदं पदं द्वेक्षीयता सुधाहरि प्रत्यग्गमप्रश्नेनाभिवादनं विधीयते भावमितस्वमध्यमे राहिमे परस्मै गुरुरायुजेनता वासयायेन यदेवमामि सत्यं विशुद्धं वसुदेव सद्दिदं यदीयते तत्र कुमारभावः सत्त्वेन भगवान् वासुदेवो योच्चयो मे नमसा विधीयते तत्ते निरीक्ष्योऽनुविदानुदेहकृते रक्षो मद्विर्तदनुप्रदानते यो विशुद्धकृत्यगतं वदोर्मा अनाथसन्दुर्गतसागरोतिरः निवेशति यदिहायुजो भद्रं भवत्यान्ततो भविष्यति सम्भावितस्य सुराणां पराभवो सत्यो मरणामयगल्पते गोपिका जीवनस्मरणं मैत्रेयोवाच एतावदुक्त्वा गृहासन्तरः अन्यज्ञा संविवयत्र चिन्तयन् सुहृद्विचक्षं परिसङ्गिता भवान् विश्रामती विदासता सुहृद्विचक्षां निगामुदुनाः श्रेयादति अश्रुकलादिविफल भवं भवान्यप्रतिपूषं विका यक्ष्यति वीक्षणता समेवदुः ततोऽपि स्वस्य सति विहायतं शोकेन मोषेण च दुर्गतान्ता विद्रोहगात्रेण निपुणतीतिता वेम्मात्मनो योऽर्धमता कामन्मगच्छन्नुतविक्रमां सति एकान्तमेकान्तरासहस्रता सवाक्षतेक्षामणिमन्मदालयः गुरोर्षेतिरक्तरसागतव्यथाः कामसानिका सन्ततधर्मणाम्बुज चैतानवत्रभ्यजनश्रगादिभिः गीतायणे धृतिभिः सन्तमेरभिः ऋषेः परमारोग्य विटङ्गितायेवो ब्रह्मकोशो निजदैक्यवैशदं विप्रलुद्युक्तं विमुदैशदर्भः वृत्तारयकाञ्चनदर्पधर्मभिः विशिष्टवान् ब्रह्मित्रं मामिषत् कामागतां तत्र गच्छामि विमानितां यज्ञकृतो भयाञ्जनः युगे सुदुर्वैर्यणीं सदाधारः प्रेमाश्रया प्रसृजोला सौन्दर्य संरक्ष समर्थनार्थया मात्रागमातृश्रीयुधारं जगतां सवर्यां परमासंस्थिता नादत्तविद्या प्रतिनिधिदासति कमलेक्षुदाकरं विद्यादयेककेतनं दिवो अनाहतायज्ञपदस्यतीश्वरी योगोपलोकानिमदक्षुदीर्घ
जगरिक सांवरिक विमन्त्रया गिरा शिवद्विषं धूमपदश्रवस्मयं स्वतेजसा भूतगणा समुद्दिता निगृह्य देवी जगतो विशुद्धता श्रीदेवी उवाच नयस्य लोके अर्जितनायनप्रिया तथा प्रियो देहगुणां प्रियात्मनः तस्मिन् सहस्रात्मनिमुक्तवैरगे देवमन्तं कथमं प्रदीपये दोषान् परिणान् विनिर्यातो गृह्णन्तिके निन्न भवात् शान्तिज गुणान् सकलगुणं गौरीकरिष्णमो आत्मास्तेषु नाश्चर्यमेतदे सर्वदा भगवद्गीता परमात्मवादिषु देव्यं महाभूतभावं सुते निरस्तदेषु देवो यज्ञक्षात्मामगिरेणजन्मना कदरुलसकलापदमासु अन्तितत् अविद्रयैतनिकानकशासनम् आलोकेषु स्मर्यते यत्पादकत्वं मदामनोर्गे विशेषितं ब्रह्मसामवाच्यभिः लोकस्य परिणितावद्वत्या तस्यैव भवान् गृह्यति स्वसम्भवे किं वा स्वाक्यमधिमं न विदुत्वन्ये ब्रह्मादयत्समगीर्यजटासुदाने धर्मान्यकल्पनकपालन्यमहर्निशाते ये मूर्तमेतदचरणामदृष्टं कर्मो विदायतनया कल्पयीये धर्मामदृष्टे विनोद्यमाने छिन्द्रात्मसत्यं स्वदेव सतीं प्रमुच्ये युवामसूनं ततोरुष्येतु अरस्तवोत्पन्नमिदं गलेवनं दधारयिष्येतिकण्ठकलया जगतस्य मोहाति विसिद्धिमन्तसो युक्तिरस्य अवतरणं प्रचक्षते तमेतवादान् वर्तते मदे त्वयैव लोके अमतो महामुनेः तथाविदेव मनुष्योक्तते कमलं क्षिपेष्टितः कर्म प्रवृत्तन्ते निवृत्तमकृतं वेदे विविच्योभयलिङ्गमाश्रितं विरोधिसद्योगवदेककन्दरि एकन्दता ब्रह्मणिकर्मणच्छति मामप्रव्यक्तस्मदाचितं या यज्ञशालासुधूममन्मभि तदस्नदरिद्रेणुगिरीणिका प्रियविदरीका मुतुदेविका नैलेन देहेन हरिवङ्गाकसो एवं भवेनाभिमं जन्मः क्रीडापवाहुजनप्रसङ्गता तज्जन्मत्रिवे योमगता अपत्यकृते गोत्रं तुरीयं भगवान् शब्दो वाक्षायणीयदायतासुधर्मणाः देवेन नग्नं समानुदद्यं श्रेष्ठेकत्वं प्रदन्दनं एते उवाच इत्यत्करे चक्षमनुद्यसुद्विदं विश्वभुजेति पुनरातसान्तमात् निमीचन्द्रयोगवतं समार्जते कृत्वा समानामणिनौदिदासना सोदानमुक्तापिजनाभिषक्ता शनैर्वेक्ताप्यदेवरचिन्तिनम् अनदाद्भुवमन्यनिकामयत् एवं स्वदेहं महदां महीयसा गुरुसमारोपितं समादरं निवासी कक्षुदामनस्विनी उदारवाक्ये स्पन्दानिकारणा ततस्वभक्तं चरणाभुदासमं जगद्गुरुचित्रैरेयावनं तदन्यदेव अकर्मणामि सत्यप्रकारमाज्ञानिना तत्पश्चान्ते पुरितान्तुनम्मलं आहेतुनाथसमाजायत अन्तप्रियादेव नमस्तेनेहि भावोकेन सहीकोकता अहो अनाम्यं महदस्यस्य प्रजापते सिद्धराजं प्रजाः ग्रहासुमन्यन्तिमदात्मजासति मनस्त्रीमानमीक्षवर्तति सोऽयं दुर्मर्षदेव ब्रह्मान्दुश्च लोके प्रकृतिं महतीमवांसति धनन्तरां स्वां पुरुषं विमुक्ता सेवेदन्तुदेवराजतः प्रत्येकं जने सत्यादिश्वामत्यागमद्भुतं दक्षं परन्दानन्दं दक्षन्तदायिताः येषां ममतां एकं निशाम्यर्वान्मुगो यज्ञघ्नेन युगासिमाप्तो विभावः अन्तरिमा प्रियमाने देवा उपीतरोधः विभवो नाम तदासोमं प्राप्ता सरसः वैवादायिते सर्वे प्रमदा सकमुख्यताः अन्यमानाद्यो शक्तिः श्रीहरये नमः गोपिका जीवस्मरणं मैत्रेयी उवाच भवो भवान् ज्ञानजनं प्रजापतेः असत्कृतायामकं विनानदा स्वपाठदैर्यं जलधर्तुभिः निद्रादितं क्रोधम् आनमायते क्रुद्धः सुदुष्टोष्ठप्रस्वयुर्यणि रामकलिकन्ति सरोजयोनिनं उल्लङ्घ्यवृत्तसमोऽभिशोधन् भीरनामो ततोऽधिकायं धनवासन्दिवं सहस्रबाहुं धनरं प्रचोदयते हराजं त्वजनदग्निमुद्रजा कपालमाली विदोर्जितायुधः तं किं करोमि इति विनम्रवाक् बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः लक्षं त्रयं देवमहदानां त्वमग्रणीर्भवतामसोमे आद्यन्तेवं कुलेन सदेव देवं परिचक्रमे मुखं मे मे आत्मानं सन्तर्पः
मयीयमात्तादुर्गविष्णम् अन्वीयमानसदुरुद्रमादुरे प्रशान्तनविजन्यर्तसुहायिनवं विजयमेश्वरं जगदन्तरान्तरं अप्रातरुद्घोषणभूषणानि कथञ्जयोग्यमानसस्य रघुभिरीच्यापतमेषेण अवक्तिमेतत्प्रदेतुजोः विवेकितात्मवत्यस्तुजो पादानवाक्तिमेतत्तस्य राजीवतीर्धिवियोगदण्डः भावोनकालिकतेनं कुतोरजो लोकोधनानि प्रयायकल्पते प्रसोदिमिश्रायोगिकचित्ता प्रजिनशेषतस्य जगत्सन्नेनां विदिनां विदेगा सुखां सतीपदध्यानागा सत्तराले विद्यजडागलाभः सूर्यसुत्यर्पितदिव्यजेन्द्रः विगत्यनित्यत्रिदास्तोद्धगा चाट्टास्तने विभिन्नदुले अमर्षयित्वामनन्यतेजिदं मण्यकृतं दुर्विषगुरुपुण्य कणालदत्ताभिदत्तभागन् शास्त्रियो भवतो धातुः वैवेकमुद्दिग्नजोच्यमाने येन चक्षस्य महात्मना विवेदोहात्मनसतो मयावादियोजनयते तावत् सत्तान्तरे उपमहान् नामालिके वाक्यके उदाहृते विवेक संगे भगवो दरानमेये येनित्वमन्तु आत्मसं नीतिसारमुदापरे तदा अग्निहालाञ्च तद्विहारमानसं रुजोयज्ञमात्राणि तदेके अनिनासे पुण्ये सम्पुण्ये विगुणपुण्येभिः अभारन्तमुनिरन्ये एके पत्नी हृदये अपरे गुरुदेवा प्रत्यासनान् प्रदायिता गुरुभवन्तमणिवाने नीलवत्रप्रदापति नीलभूषणं देवं भगवन्तीश्वरोऽपि सर्वे प्रत्युलोकवा सदस्या सतियोगतः तैरण्यमानास्पदं ग्रामवेत्रीनदाग्रवन् दुर्बलास्पदस्य विश्वोनिभवान् नमः योगदधिजगन्ने योगं संशोधयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पादितस्य दुरागुरि उज्जलारसन्तोषणान् यस्नकं सूर्यदते पूर्णं चापादित्रं कालिकस्य यथातः सत्यमाने देवी योगदत्तसेनदला आक्रम्य उद्दितस्य सिद्धधारणे निवेदिना नाशक्नोत्रेकगस्तदा शस्त्रेणस्त्रां विदेवम् अनिभिन्नत्संवरः विस्मयं परामन्दोदयोगसुनिश्चिरं दृष्ट्वा सिंहं योगपशुमां मुनिमुखे यजमानवशोकस्य कार्यात्मेनागच्छरा साधुवासुतावेयां कर्मदत्तस्यदा भूतवेकन्धानां मनेयां दक्षिणाग्नौ अमरेणः तदेव यजनं जग्वा प्राणितमुख्यकालयं श्रीहरे தேவர்களெல்லாம் கைலாசத்தில் தட்சிணாமூர்த்தியை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய கட்டா ஸ்ரீ சிவவாஞ்ச நரதேவகணா சர்வே ருத்ராணீதை பராஜிதானா शूल विषय निष्ठित रावै मंगलैः संचिन्न भिन्न सर्वांगा सत्यक सत्याभयालाः स्वयंभूतेन स्तुत्य आत्मेनि तन्निवेदयन् वरद्य परिवेद भगवान् संभवः नारायणस्य विश्वात्मा कस्याद्धनमेयदुः नारायणिमुक्त्वा वेदेयसिक्तागसि क्षेमाय तत्तदा भूयान् कायेन विभूषिताम् आराध्योजं तद्विदुषाभवम् एवेषो भागभाजं करादुः प्रसार्यत्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगीतां विरुद्धम् आशासानाजीवितमत्तरस्य भोगस्सभाकुपितेन यस्मिन् महादेवं वेयादीनां समायत्वं प्रतिविष्टं दुरुक्तैः आत्मयज्ञो न चैक्यमन्ये देहे अवादो मणयस्तत्त्वं विदुर्भमानन्दुररीति योगवा यस्यापुन्दस्य गोपायं विधिच्छेदे तैः समानस्य सुराणदत्तैः अवन्तिरभिः संवदेशैः योगज्ञाननियं प्रदर्शः केदारमन्त्रिप्रवरं देवो जन्मोत्तमो मन्त्रयोगनिर्णयैः दुष्टं निन्दरगन्धर्वेरप्सरोविप्रदं सदा नानामणीयस्मिन्ने नानादादविकृते नानामधुमता कुर्वे नानामृगणामृते नानामलस्मरणे नानातन्द्रसामतिः नवनकयुरतेना नैसिद्धदोषं मयूरकेकागिर्नं मदान्ताविमोचितं वागे रक्तकण्ठानां पूजितैश्चवरत्रिणाम् आह्वयन्तयोद्धत्तेः रामवगेतुमेः यदत्रयवादङ्गे नन्दनवृच्छदैः मन्दायै पारयादेश्य सर्वैश्वपसुजितं नमालैः सालकालैश्च गोविकाराधनार्थनैः दूरे कदम्बे दीपेश्च नागपुन्नागकम्बैः पाडवापुष्पकैः
स्वर्णान्न सर्वप्रेष्ठ वरदे शान्तिनि दुर्गेय मल्लिकास्य माधवे विद्यमन्तं मनोंबर अस्वत्थ लक्षण्यकृत हीगुलिनि भोगे वरदे भूगे राजभोगे चिदम्बुलिनि कर्तूरां नागरांगाख्ये विद्यापदके मुलिनि दुर्गाभिरङ्गेश्च राज्यं देवीतलिनि ओलोकलङ्कारस्तवक्रमणिनि नरवीषु कलं कूजत्खगवन्दोषोभितं प्रदेशानां एकोरे केन्द्रे सत्यदेहि कवि सर्वविद्याग्रे रुद्रमेरादिः कर्णान्तैकपदास्वास्ते विद्युत्तं कर्णादिभिः तदैखण्डसंवृद्धनरे गुणस्यं तदेकन्नन्दया सत्यात्मानन्दरोदया विरुद्धभूते सतिरिवदास्मयं विदुः तदसत्तप्रणेयमयानामवेकैः मनं सौगन्धिकन्दाहि यत्तन्नाममङ्गलं नन्दाच अलकनन्दाच सरितो वाक्यपुरा जीक्षपादपदाम्बोजरसा अतीव वामने एवोत्या सत्तवर्त्यसुरजिता क्रीडन्ति पुंसस्सिद्धन्योतिरात्यरविजनिताः योस्तत्स्नानविप्रक्तनवकुङ्कुमपिण्डलं विशोऽपि पुरन्त्यं दोत्पाय्यन्दोत्यया यतीः तादनहेम महारत्नविमानसंसम्भा युक्तामुखेन हृदयेन यथानं सतनिक्षणम् यच्चेस्वरपुरीं मनं सौगन्धिकन्तपदे त्वमेकान्तवीर्यं चित्रमार्यभवतीः धर्मकण्ठकलानीयस्रमण्डितचक्रं कलहं सकुलप्रेष्ठं ख्यादण्डजलास्यं मनःकुञ्चितसङ्घट्टहरिचन्दनायना अजिपुण्यजनस्तेना मुकुरुन्मलेना वैडूर्यकृतशोभानावाप्य उत्पलमानीः प्राप्तान्तिगुरुरेताहारान्तिरुणं सयोजनसरोत्सेनः पादोदविषदायकः वैयक्तदार्गच्छायो निष्ठीनस्ताववर्तितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुराः ददृशु शिवमासीनं यक्त अमर्षमिवान्तकम् जयगुरो दक्षिणामूर्ति भगवान् की सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहं वास्यमानं सत्याचन तत्रावृत्तिकरक्षसा विद्यातो योगवहं आसितं नमधीश्वरं चरणं विश्वसुहृदं वात्सल्यादोमङ्गलं लिङ्गं च रामाभीष्मन्तस्तरण्डजरादिनं अङ्गेय सत्यावृत्तिविवरं भविष्ठं दर्भमय्यां दृश्यां ब्रह्मसनातनं नारदाय प्रबोधन्तं श्रेष्ठमुदां सुदां कृत्वोदशमे सत्यं पादवन्दनानि बाहुलोके क्षमानामासीनं तर्कमुद्रया तं ब्रह्मनिर्वाणं समाधिमक्षं विवादितं गिरिशं लोकपालं लोकपालं मुनयो मनोनाम् आद्यं मनं कान्द्रयप्रणेको सरोवरत्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरनिवर्तितां गिरिं उदायकत्वेशसादिवन्दनं भगवत्तमस्तस्य यथैव विष्णुः साम्प्रदेशिद्धगणामगतिः एवैषान्तानरुणीलोहितं नमस्कृताशशान्तशेखरं प्रणामं कहसन्निव आकुः ब्रह्मोवाच जानेद्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिमेयोः शक्तेश्वरस्य परं यत्तद्ब्रह्मनिरन्तरं येन भगवन्नेहृदे शिवशक्त्योस्तरूपयोः विश्वं सृजसि वास्यसि श्रीक्रीडन्नोन्नमनो यथा त्वमेव धर्मार्थद्वाक्कृत्ये दर्शेण सूत्रेण सुसञ्चितात्मनं त्वयैव लोके वसितार्थसेनोः रामानाश्रद्धवयेतोदाः त्वं धर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तृलोकं स्वब्रह्म मङ्गलानां च पवित्रमङ्गलम् येन तदेव कस्यत् नवैततां त्वच्चरणात्मनां भूतेषु सर्वेषु परिपश्यतां तदा भूतानि चात्मन्यपचर्विगच्छतां कायेन रोषो विप्रविद्यसापसं प्रथल्यं कर्मदुषोदरास्याः प्रोदयेनान्तर्गतजोनिषं कालकृतेः उदितन्त्यदुदाः आत्मावतिः दैववदां भवद्भिदः यस्मिन् यदा पशुचरणापमाय दुरन्तया स्कृतयः चक्षुषः गुरुवन्दितद्रह्यतमन्वयात्मा साधवो देवबलात्मदेक्रमम् अवास्तुपुंसः कर्मस्य मायया दुरन्तया स्फुटितमतिः समस्कृतम् तया कर्मचेतस्सु अनुत्तरं कौसुमिवादसिद्धो गुरुवत्करत्वोद्धरणं वदस्य भोः तया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः नेत्रभागं तव पालिनोदुः यद्दिनो येन भवो विदीयते जीवराज्यमानमयं प्रत्येकाक्षिणीः दोषश्रूणितो हन्तो उष्णोदन्तासपूर्वत् देवानां भद्रगात्राणां चारिकस्मि भवतां गीतानाम् आशुनन्योत्नादुरं जयदेवद्रभावस्तु यच्छिकोदरश्री यद्देवद्रभावेन तत्तां विज्ञानमुने गोविदा जीवनशरणं
யஜ்ஞநாராயண பகவான தேவர்கள் விவித விருத்தங்கள்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய விருத்தம். மைத்ரேய உவாச்ச கிருத்தேனான்யேன கவேன பரிதஸ்யா அபிதாய மகாபாவோ பரஸ்ய சூயனாமிதி ஸ்ரீமஹாதேவ உவாச்ச நாகபதேசவானாம் வர்ணயேனாம் சிந்தயே தேவாயா லோகானாம் கந்தஸ்தத்ரதோ மயா கஜாபதேஷோ பவத்பதம் சிரஹ விஸ்வசேஷேன பாவம் சுந்தரி சோபதஹ உசாது யமானஸ்ய தத்யக்ஷதுபிஷ்டவன் தேவா பிரதசர்வாங்கா சேஷனம் ததுஹும் பாவத்யாசினோ பூஷ்ணோ ஹஸ்தாப்யாம் ததாஹவான் வந்தத்தசிதானே அஸ்தஸ்னம் தருபுத்மவேதன் தேவவாச்ச வாதாசமானி லோகானி சாவானி தோதம் தரிஷ்டாரிஷ்டாத சாது சாந்தித்தாபவன் ரோமி பாதாம்கே ஸ்நாசிதாஸ்பர்ஷதி பூயத்தேவேனம் சமீபத்வேதோஜிமோ தாயாஸ்மிய தந்திரா பகவான் பகவான் சந்ததுக்தஸ்ய காயேன சமனீயம் சுவஸ்யா சல்லீயமானே சிரசி தச்சோ ருத்ராதிவிக்ஷா சத்யசுத்தைவோ தஸ்தோ பிரதிதேஷாம் கிருதோமணம் புதாவிடப்பிரத்வேட கவிதாம் சாவஜாவதிஹி ஸ்வராவலோகாலோ சரத்வதேவாமணா அவஸ்தவாய ஜகதீர்நாசக்னோதராவிடா ஔத்தர்யாத்வாத்வலயா சம்பரேணாம் சுதாம் ஸ்மரன் துவசரம் சம்ஸ்துத்யஜனயா பிரேம விக்வலிதஸ்துதிஹி சசம்சரீரியேன பாவேனே சம்பராவதிஹி தக்ஷபுவாச்ச வைகோயானனுக்கிரக அஹோ பவதா கிருதோமி தண்டஸ்வயாமி விருதோ யதவிப்ரலப்தः அப்ரம்மவந்தஜவாம் பகவன்னவஜ்ஞா துர்யம் ஹரேஷ்யத்வயேவ தத்ரப்ரதேஷு வித்யாரவோ பிரதரான் புகலஸ்மவித்வான் பிரம்மா பிரதந்தபரிதம் பிரம்மம் தமஸ்நாத் பிரதாமான் கர்மசர்வகதபித்சவாசி பாலாத்ஸ்ரீகோபுரகீதந்தः யோகோமயா நிகிதரத்னதசாசகாயம் சிகோதுர்கேசிகே அகணையதன்மாம் அருவாத்மதந்தம் அருகத்னவன்யயாபாத் வித்யாவினயா சர்வம் சததேஷேத் ஏவாச்ச சமாகேனம் சதீர்காம் சம்பர்மணா சமந்ததா கர்மசந்தாயாமாச சோபாத்யாயத்திகாதிதி வைஷ்ணவம் நித்யசந்தத்தீதகாலம் விதுக்தமாம் ரோணாம் நிரோகம் நீரசம்சந்தசுத்தே அனுரவினாம் தவவிஷாய மானோவிஷாந்தே தியாசுத்தியாதத்யோதா ராகுரவுந்தரி ததா பிரயாதேஷாம் யோதயத்யாபிசோதத முஷ்ணம் சுதேயோகானேதா ஆட்சேயஸ்தோத்ரவாதினா श्यामो विधिरण्यरतनोत्तिरीतयुक्तः नीलाकरं भ्रमरं विदग्धस्य तं वक्त्रचक्रसरचापगदासि चर्मव्यग्रे हिरण्मयभुजैरिव कन्निकारः भक्तस्य विशिष्टवधू वनमाली उदारहासावलोककलया रम्यंश्च विश्वम् आश्वभ्रमन्विजनचामरराधहंसः शेखातवक्त्रशिष्टो विरज्यमानः सुंदरं तदां विमलता विमलतं सिंहासने वदयं प्रतिज्ञाया कृष्णं तदैव गुरुरत्वं वेत्ति तस्याम् आस्ते भगवान् परिशुद्धः तन्त्रः विद्यजवोचो तत्त्वं नटे वयमनन्यरुद्रजापात् कर्मण्यव प्रगतियो भगवन् विदर्मान् धर्मोपलक्षणमिदं पुरदत्तराक्ष्यं ज्ञानं समदिदेव मदो व्यवस्थाः तस्यावोचो उत्पत्त्यध्वन्यशरणगुरुक्लेशदुर्गेन्दगोग्रे यादान्शिष्टे विषयप्रदृश्यामदेगो भारः द्वन्द्वश्रुत्रे फलप्रलये शोभयावेज्ञदाथः वालोकस्ते शरणदगदा वालिकामोपसृष्टः रुद्रउवाच तवरनवराङ्गा वसतेगाभिलार्थे यमुनिविरसत्तेराधरे कार्कनीये यं आविद्यलोकोपविद्धं जगदिनग्नये तत्त्वपरानुग्रहेण गुरुवाच निर्मायया कथनया तत्त्वबोधाः ब्रह्मादयस्तमसि सुवन्तः आत्मन्सर्वविदन्यतुनाविगत्वं सोऽयं प्रीतोवामः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतो सुभद्राक्षवेदग्रहिः पुरुषो यावदिच्छेत् ज्ञानस्य तप्तस्य गुणस्य तप्तयो मायामयाव्यतिरिक्तो येन
इंद्रवाच इदमप्युतरिष्वभावनं बहुरानन्दकरं मनोदृशं पुरविक्षपणैरुदायुधैः भुजदण्डैरुपपन्नमश्रभिः पद्योऽयं तव यजनाय केन सृष्टो इदस्तपशुपतिनाय दक्षको भाति अमृतं सर्वसेनाभरशान्तमेघम् यज्ञापन्नरिणरुद्रादशाकुनीः अनन्वितन्ते परवन्दिते गीतं चेतात्मना मननाद्यसे कामन्यते स्वयमनुवर्तति भवान् सिद्धाभूतो अयं तत्कथामृष्टवियोषणस्या मनोवारकस्य सदावापिनत्ता दशातो वराडो न संस्कारदावं न निष्कामदिब्रह्मसम्पन्नवन्नः इदमन्युवाच स्वागतं ते प्रसीदे सरोभ्यं नमः श्रीनिवासस्य कामदया कालिना स्वामृते देशनां प्रेमकशोभवे शीर्षवीण ब्रह्मोवाच नमस्ते धर्मादिनन्दसूतये निर्गुणाय च यत्काम् अहं वेदापरेति च देवाच तेजसाहं समिद्धतेजा अव्यं वगे सत्वराभ्यसिद्धम् अहं यज्ञेयं पञ्चविधं च पञ्चविष्टं यजुर्वे प्रणतोऽसि यज्ञम् देवावतु प्रातःकाले सुकृतमुदरी कृत्यविकृतं वदेवाद्यस्तस्मिन् शिल्लवहेन्द्रावसेनि भवान् शेषे सिद्धे गतिविष्टाभ्यात्मपदविः सदेवाद्यात्मोद्यपतितरसिवृत्यानवसिनः तत्कर्वावोचुः हंसान्ते देवमरीत्यादये पुण्यग्राह्या देवगणारुद्रभूताः क्रीडाभाण्डं विश्वविदं यस्य विद्मन् श्रीनित्यं नाथ नमस्ते करवामन् यादवोचुः तन्माया सन्निपत्यकरे श्री कृष्णामाकनिमितं मदिरपदैस्तेः शिक्तोऽपि असत्कृतेरास आत्ममोहं विस्मृतः भगवद्विदस्येत् ब्राह्मणावोचुः क्रतुस्त्वं दुदासस्वयं निमन्दसमित्रत्वमात्रामि च त्वं सदस्यत्वियो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमहार्घ्यं पशु त्वं पुरा गामसायामनासु करो तया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा पूयमानो न तल्लीलया योगिभिर्यः तद्वयी चक्रदो सत्वसी सप्तमस्माकवाकं तथा दर्शनं ते परे भ्रष्टसत्कर्मणां विद्यमाने विजन्नां नियज्ञे सति यज्ञविघ्नादयं यान्ति तस्मै नमः विग्रहवाच एकचक्रयज्ञं भद्ररुद्रामस्तं विद्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञवाहने भगवान् सेनभागेन सर्वात्मा सर्वभागवत् दक्षं भवान् आभाष्ये प्रीयमाणय गानद श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगत्कारणं आत्मे सर्वद्रष्टा सुरेन्द्रकविशेषणः आत्मायां समाविश्य सोऽहं गुणनीय जन्मक्षणं विश्वं दत्ते संज्ञां प्रियोत्तां तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मलब्धोषभूतानि देहेन योगमुच्यते आत्मात्मस्मान्यतो शिरः पाण्यादिसिद्धते आरत्य बुद्धिं कुरुते एवं सर्वभूतानां ब्रह्मं
प्रतिगच्छति देववाच एवं भगवदादित्य प्रजापतिर्गतिम् अच्चित्वा प्रज्ञास्वेन देवार्वैतो यजते रुद्रजस्वेन वाक्येन तथावत्समहितः कर्मणो प्रधानेन समोपानितराणि उदरस्य सरद्विगे सस्नम् अवृतं ततः तस्माद्भावेन सेनैव अप्तरास्ति धर्म एव मतिं तत्त्वा प्रसादे त्वमेवम् एवं दाक्षायणी हितामति पूर्वकलेवरं यज्ञे पूर्णः क्षेत्रे मीनायां विश्वः तमेव दैनं कुर्याः आगन्तेव अम्बिका अनन्यभावे जगतिं शक्तिस्येव पूरुषं एतद्भगवत्सम्भो कर्मदक्षान्तर्भृतः सुबन्धोगवराक्षिष्यात् भवान्ने बृहस्पतेः ईदं पवित्रं परमीशचेष्टितं ये सत्यमायुष्यं मातोऽधमर्षणं गोविन्द्यदातन्यनरो लोकेतये पुण्योऽत्यर्थं कौरवभक्तिभावतः श्रीहरये नमः गोविन्ददेवस्मरणं गोविन्द नमः पार्वतीपतये नमः अर्थात् शुभचरित्रं द्वादशी अன்னைக்கு श्रवणेन उद्बोधनं द्वादश्यां श्रवणे अथवा द्वादशिया इति उपवासं एकादशी वैष्णव एकादशी आना तिथि द्वादशी श्री हरे नमः अष्टमोऽध्यायः गुरुजनवृन्दाभ्यां नमः मैत्रेय उवाच सर्गाद्या नारदस्य गर्भं चोरणेतिः नैते कृपान् यावदन्वद्वरेतसः यावन्मस्य यावेदम्भं मायां च शत्रुगणे नसूतमिदं तत्तो निर्वृतिर्जगरे प्रजाः नयो समभवन्तो घोरिगजस्य महापदे आभ्यां क्रोधस्य हिंसाः यद्दुरिक्तेश्वरामि दुरुक्तो प्रयासस्य वयं मृत्युं च दत्तव नयो समिदं जज्ञे यात्रा नृत्यस्तदा चन्द्रमेण प्रजाख्यातं प्रतिसर्गस्तवानक विश्वद्वैतं भगवान् पुण्यं विदर्वाध्यात्मनो मनम् आलादन्यदेवं सपुण्ये नित्यं भवानार्गोवर्गति अग्रीतोपजायत्वं क्षात्रमिवाल्पतः आलोचितनात्मानं अन्यस्यैकत्वसंवृतं गुणं वेद भवान् यस्य गुरुवे तमहाराज्यपुण्यं तस्यैवानुग्रहे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि वैद्ययमुवाच आदुष्यवत्र्यास्य दुरुद्देविद्यः सुषण्डुषा दण्डगतो यदाहि एवाभिषङ्गं पितरं सन्नवाचं विरामादुप्रदंसितां अम्निश्वतनं स्वेदालरोट्टं सुरीलिविस्कण्ठं युज्यवान् इषव्यतत्पौरमुखान् निकान्तं सावित्यस्य दिनं भवत्या दोच्छ्रन्त्यधैर्यं विरलापशोक यावापीनादावनदेवबाल वाक्यं सुवत्न्यां सरतीशरोच या प्रजाः सकलामुवाक एकं सुरन्देवजनस्य वारणम् अस्य बालकमाहबाल मामङ्गलं पादपरेणुंसा निन्दे यत्प्रदं सदत्तं सत्यं दृष्ट्याविदितं भवान्मे यत्सुभदानन्दरेकिणेः सन्नेनं दृष्टव्यरद्यतेनां आदेवागोविषत्पदिम् आदिष्टदत्तादिविमत्सरत्वम् उक्तं स्वात्मावेदव्यरीमम् आराधयादो जलवादवत्तं विधिज्ञेत्यासमुत्तमोदितां शान्तिवत्तं परिजयविश्व महानायातगुणाभिवत्ते अयोध्यचक्रकर्पालवेश्यं पदं विदात्मस्मदानुर्यं तथा अनुभो भगवान् विदामुभो विवेकमध्यात्रुदक्षिणेति स्वामिवेदि प्रभावमन्दिरो भौमं सुगन्धिरथापवर्गम् अडेकवस्याश्रेयमुख्यवत्सलं मोक्षवेद्यवदाभ्यवदति अण्यभावेन धर्मभाविते मनस्य वदाभ्यवदत्वपुरुषम् आर्यं तदपद्महासमुजनादि कृतच्छलं एकयामिनन्दन गोविन्दजयस्तुकिरीटवत्रया श्रीकरेणयविद्यमानया एवं सञ्जलितं मारुः आगन्यात्मं रजः तन्निर्यातनात्मानं यच्चक्रावयुक्राले भारतद्रुवागम्यज्ञात्वादश्रीकेशं दृष्टावोच्चन्यकृष्णेयवाणिनाप्रागविद्या अभोदेशाचर्यानामानभङ्गमोक्षः अलोकेन्द्रदादत्ते समादरसत्वजः नारदोवाच नारुणाभ्युमानं जे हुमानं पादुपुत्रः
जयाकुमारस्य रक्तसिंहरादिषु विरक्ते विद्यमाने विनिकेतसोरे उद्धो ममृते विनायलोके जगन्नाथि तदुक्षेत्रदाय नमन्मात्रे पुरुषः एको भातिद्यापतिते जगन्नाथ अलमात्रोजेतेन योगेन एकपदार्थवे मुराराज्यो मुने पदवीय संगे मुद्दमगे प्रविदर्मगे योगी जीवयोग समाजनाम अजोवर्तदाने निर्बन्धत्तमनिकड़ा एदेशे भगवान काले श्रेयसां सुभवतिके यस्य दैवयं तदेकयोगो आत्मानन्दोरे नवदपानं सयि गुणादिवान्मदम्लिते नक्रोधं गुणादवादि नैति समानानं लीते तावैरं विरूयते तिरोवाद भोजं समो भगवदानुदिक्तमदात्मनां तस्य कृपया पुंसां संसर्गोऽस्मदिदैवं साविवेणीयक्षात्रं गोरमेहितः दुर्श्यादुर्दोपाने मन्दिने श्रेयते अहं त्रिभुवनोत्तरं हीरोसादमन्मने गुरुक्यस्मद्विद्रमण्णेन प्रणधेटितं गुणं भवान् भगवतो योगचक्रमेण इदन्तदेवीनां पुजार्थं किलोकवनि इत्युदातमादर्णे भगवान् नारदत्तः एकप्रजानं पावं सद्वाक्यमनुतं भया नारदोवाचन जरण्याविदं बन्धा श्रेणिश्रेणदत्ते भगवान् वासुदेवस्तं तदचक्रमणात्मनं धर्मार्थकाममोक्षार्थी श्रेयत्रयात्रा एकमेव दैवत्रयवानं पादसेनं तदाक्षवत्रं देवनागासनश्री पुण्यं भगवनं यत्र साम्यं विद्यते सात्वानुमन्दत्तञ्चायुगांसुलेखे यतो ध्यानपरनामनकण्डिदासनं प्राणानेन्द्रियमनोहं जले विदस्याविद्याने मनदानुनादं सदाविमुखं तद्वत्प्रसन्नं नवजनेक्षं सुरासं सुप्रयासं सुरसुन्दरं रमणीयाङ्गं परमोपेक्षणाधरं प्रणदाश्रेणं शरण्यं करुणार्णवं श्रीरसां गणश्यामं सुरं परमालिनं सङ्कटकरदापत्नीयं देवीनं पुण्डरिनं केतूरमयान्वितं लोकसुभावरणग्रीवं वेदकोशेवासनं भवं श्रीकरावरियं तदसाञ्जनं रजनीयवक्षान्तं मनोमयनवर्धनं भव्याभगवश्रेण्या विदसत्यात्मज्जसा ऋट्वद्भगनिगादिक्यं आगम्यात्मन्यवसितं स्वयमां विद्याये सान्द्रावनुगं येनैकबोधेन मनसागतं एवं भगवतो सुभद्रं ध्यायतो नः निर्विद्यामर्यादं सम्पन्नं विवर्तते यज्ञसमो जनासीतां प्रेममात्रे यं सत्वरात्रं प्रवदन्त्वामत्सिकेतना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणाने देवस्य क्रियाद्रव्यमयीतः सबज्ञानदेवरेके जगाविभागते सर्वे निर्माणे मन्ये मूलपराधिके दशापुराणे ध्याचे तुलस्या प्रियया प्रभुं जन्माद्यमेवत्यां चित्यमहोरिमाते आवृतात्मा विष्टां यवां गिजवन्यलुगुं स्वेच्छावदागदे चिन्तनजमाजया हरिष्ठसुपादध्याये देवं जया भगवदावत्यपूर्णदेगा या मन्त्रविदेणे युजां नमोते एवं भागेन मनसा अददानमनोगदम् अभिधर्यमानं भगवान् भक्तिवत्परिचर्यया संसारमायया सुखयोगया भावप्रजना श्रेयोदिनीयविवरं यद्धर्मानुष्ठेन भक्तियोगेन भूयसा अम्निरन्तरभावेन हरेदाभ्याभिते युद्धं परिक्रम्य ब्रह्मचर्यवारम्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरे शरणशत्यम् अरोहणं गरेदस्मिन् दृष्ट्वा अन्तःपुरम्नि अरिवितारकटकोरागा साक्ष्या स्वाधीरवाचदम् नारदोवाच राजन् दिव्यायते देवमुखेन प्रयुक्तः बिम्बानरिष्येकाहो धनोवार्थे संविदः राजोवाच सोम्यागो ब्रह्मन्तरेणादुरात्मना निर्वाच्य पञ्चवर्षसमात्रां कान्ति यनादं प्रयकं मास्मादं जगदं प्रगादा शान्तं सुजितं परिमाणं कामदम् ओमेकदौराकं श्रीजितस्वादाने योगं प्रेम्णारुषन्तं नाभिरं तपसत्तमां नारदोवाच मामानुसुतत्वयं देवदूतं शान्वये तत्प्रभावम् अभिज्ञाय कामिन्ये यशोदितं शङ्करं कर्म कृत्वा लोकवारे विप्रभुं ऐक्यते जगदो राजं यशोभिमलयं तव वैत्रेयोवाच
प्रोक्तं विशुद्धर्गदेवी आदर्शेन आराध्य परमेवानुदिन्दे अत्राविक्त प्रेतकातान्तमोषे विकावरे समाविधान परियदर्दे विषयादेशेन पुत्रं विरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कवितवनाजनान् आत्मवृत्त्यर्थारेण मासंगीते जयन् यदियन्तदामानं रक्षे नट्टे प्रबोधने रणवर्णादिशेने पदामविद्यतेयं हृदयं कामयन्मास नवमेण अपत्य उत्तम श्लोकं पादावत्तमाजनं चतुर्थमपि विमानं पाददे गणि आर्वष्टो दिदस्वादो ज्ञानं देवमधारे पंचमे मास्यरुप्रान्ते दिदस्वादो प्रभातया ध्यायन् ब्रह्मपदये तत्सोत्तानि विवादः सर्वतो नाकृष्यन्ति भूतेन्द्रियासु ध्यायन् भगवतो रूपं नात्रासीतिञ्जरावरम् आधारमुदानीनां प्रदानगुरुवेश्वरं ब्रह्मयदारयमानस्य सूर्यवाकाशगम्भे यदैकपामिदेन सवाद्यवात्मकः तस्तं तदं पुच्छन्मीडिरामपि नणावतत्रार्थविवेन्द्रजण्डिता दरीपदेवते तस्मिन् विद्यानि विश्वमात्मनो द्वारं निर्ज्ञातवनङ्गयादि लोकानिर्ज्ञातनिमीडितावसं सलोकपालाधरणं जयुर्हरि भूजुगो नयं विदामो भगवन् प्राणरोधं धराधरस्य अखिल सम्पदाम्नः श्रीनमोऽर्थिनाप्ति मोक्षं प्राप्ता वयं माभीष्टवानन्दवदोदरतया निवर्तयिते प्रियादस्पदामः इदो प्राणनिरोधाति भूतानपादिनी श्रीहरये नमः जीवनस्मरणं गोविन्दा ध्रुवस्पति मैत्रेय भवाजं तजेकमुच्चन्न भयावरुक्रमे प्रतापनाम प्रतिवित्रविट्टवं सहस्रशीर्षादिशलोकरत्मदा मदोर्वणं प्रत्यदीक्षया गदा नवैया लोकविभागदीक्षया कृत्पन्मगोदे स्फुरितं धरिक्रमं निरोगितं सकलेकोपलक्ष्य भगीर्षितं तत्त्वं तद्दर्शनेनागदां अवन्दतां गम्भीरमय्यदण्डवत् दिव्यां प्रवस्यन् प्रविमन्निवार्मकः सिंहन्निवास्येन भवेत् चन्दमदध्येनं करिः ज्ञात्वाश्च सर्वस्य विद्यवन्तिदः कृताञ्जलिं ब्रह्मवदेन सम्मुना भक्तिवादिदाङ्गिरं देवीं परिज्ञानपराक्रमेणया दम्भक्तिवाहोऽप्यगणादसत्वरं प्रविश्य मम वादमिमां प्रसुप्ता सन्दीपयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां समस्तचरणश्रवणत्वगायि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं त्वमेव भगवन्निधमात्मसत्यां माचार्ययोर्गुणया सदाद्यशेषं दृष्टानुविद्यपुरुषस्तदसद्गुणेषु नागेव दारुषु विभावजगन्तिभासि देशमजट्टविश्वं यस्यावद्यचरणं तव पादमूलं विस्मर्यते यदमिदामामृतमुन्दो नूनं विमृष्टमजयस्तमानयाते यत्पापवाप्ययमिमोक्षणमन्यवेदो अर्चन्ति यद्भवतरं पुनः भवोद्यं इच्छन्ति यत्परजनं निरये विमुनां यानिर्वृतिस्तनुर्नं सर्वागमत्तं ज्ञानात्मवत्यनकटाक्षपरेण वास्या आत्मविश्वविमन्यविनाथमाभूते किंवल्लकातिर्विदां तदां विमानादि भक्तिं भूत्रमगदां त्वयि प्रसङ्गो पूजानन्दमगदां मदादयानां हेणाद्यरोत्पन्नं गुरुं भवाप्तिं येष्ये भवद्गुणकथामृतपानमस्तव तेन स्मरन्ति यदिहरां देवी भगवत्यं वेदान्वदसुतसुहृद्गृहीतरागा ये त्वक्कनाम भवति अपरायिन्द सौकञ्चक्जगये विशदप्रसङ्गा जयं नगद्विजसरीतदेव अत्राभिपरितं सदसद्विशेषं रूपं च विष्टवददेव भवान्यनेकं नादपरं परमेण यत्त्रान्तरेण जठरेण जन्मनि श्रीदेवमास्वगणन्दसगत्सङ्गे
यत्पुण्यमस्ति विजया सुरिष्या दृष्टातिदानिको विदितासे यस्मिन् विरुद्धगतो किंसंवदन्ति विद्यादितो विदशक्तयानुकूल्य ब्रह्म विश्वकमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्मविहारं प्रवद्ये तस्याश्रितो विभवं भगवान् आदेशदानभजः पुरुषार्थमूर्ते आदेशमन्य भगवान् परिपालयीनानि आश्रयवत्सरम् अनुग्रहणात् नैत्रेयमुवाच अदाविष्टुत एवं वेदसङ्कल्पेन जीवता विद्यानिरक्तोकवाणी प्रजनन्येन पुष्पीं श्रीभगवानुवाच वेदान्ते कृष्णसम्पतिराजन्यबालकः प्रेक्षामि भद्रं ते गुरामपि सुव्रत नान्ये हरिद्दिनं भद्र यत्रादिष्टुर्वक्षरि यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां विक्रमाकं वेट्यां गोचक्रवत्सास्नं परस्सारपट्टवादिनां धर्मोऽपि कश्यपशुक्रो अनुयोगेवनोमिदः दक्षिणे मनोरथधारकाः प्रतिदेवं मित्रानुपातं धर्मसंश्लेषः क्षत्रं सुरक्षाः संरक्षिता व्यासेनैव प्रादयुक्तमे रट्टे वेदायां धर्मनाः अन्येषन्ते मनः मातादावाक्यं प्रेक्षति विश्वाः विद्यमते विद्ये पुत्रदक्षिणैः उत्सादयान् सत्यान्ते मां सुरक्षति तदोदात्मता लोकवचनं उपरिष्टादिव्यं यदोलावन्तदेकः इत्यर्थितः भगवान् यस्यात्मनपदम् आलस्य विसुलोधामे सुभगात्तिरगत्वजः लोकजन्मकृतं विष्णो माददेवो राजन् प्राप्तिजन्मकृपनिर्वाणं नामे प्रियोऽप्यगात् इदरभवात् सुदर्लभं यत्परमं पदं हरे आयाविणस्तशरणाचराब्धिजं तत्त्वविशिष्टात् विवेकजन्मना कथं स्वात्मानममन्यदान्तविधि इदरभवात् मातुसुवत्या वाक्वाणी कृतविद्यासदां शरण्यै नैतन्मुक्तिवदे एवं सुन्दरवात्तापुमेवान् समाधिराणैकमवेण यत्पदं यत्सान्तानि उत्तरेदः मादयरकं षड्भिरमुष्यपादयोगं राजां विवेक्यापकः कृतञ्जलि अवोपदमहानाद्यं मन्दभाग्यं विवत्सः भवत्सिदपादमूलं दत्त्वा दन्तपदिं मदे विदुविदादेवी पदत्तिरतिरिक्तविधि यो नारदवदत् सत्यं नात्रापिणमदत्त्वा देवी मायामुपासत्य प्रसुप्तैव पिण्डदेवी सत्ये निधिये रुद्राकृत्यकरुद्रजा मयि तत् प्रार्थितं व्यर्थं विकीर्त्यवदाभिषि प्रसाद्यत्वदात्मान्तमसादं प्रसादं भवत्सिदमयादेवं भाग्यविवर्धितं स्वराज्यं यच्छतमो ज्ञानानो मे विद्युदोपदम् ईश्वराख्येन पुण्येन अभिकाराणि वादनः न वै मुकुन्दसवदारविन्दयोगं प्रदानन्दतादुपमादृशाजनाः वाञ्छितदत्तासंप्रेक्तमात्मनः दीर्घयावन्तमनस्मृतयः आकन्यात्मजमायान्तं सम्पर्यत्येकाग्रं राजानसन्दते पत्रम् अभद्रस्य कुतोमभवेत् तदावाक्यं जयवर्गे कर्ण्यवेगे सन्निधः आत्तावन्तुरजिप्रीवहारं प्रादान्मुखादनं तदस्वरवाणिज्यकार्तस्वर्गरक्षितं ब्राह्मणे कुलवृत्तेश्च मन्यसौमाद्यबन्धुभिः शङ्खबन्धुभिः आदेन ब्रह्मघोषेण पेणुभिः निश्चक्रां प्रातूर्णम् आत्मजामीजनोत्सुकं सुरैः सुरदिशास्यानिष्टोन्मभूमिसे आदित्य श्रीकामसात्मम् उत्तरेणाभिपुदुः अन्तर्श्वकोणाभ्याम् आजातं तदागतावति अमरज्ञबन्धूर्णम् आदाय प्रणवीकरः परिरेखेन्द्रन्दोर्भ्यां गीतोत्कर्णानां सुदन्ने विश्वक्षेणां संस्कृतस्य कदा श्रेष्ठाकबन्धनम् अदादिक्रन् मुकुन्मूर्ति नयनवार्गिके अनपजामातदरे ख्यातोत्तापमनोरथकम् अभिगञ्जं यत्पादो आशये सिद्धाभिगञ्जतः नाममातरुद्रेणा सत्कर्षसत्याग्रणीये सुरजितं भवताभ्य पादामणनवर्तकम् हरिष्टव्या देवे देवाष्टकर्तव्यागिरा सर्वधर्मो भवान् पुण्यवेत्रादिविन्दरिः उत्तमस्तजवत्तरो अन्योन्यं प्रेमनिकुलो अंगदण्डादुकुलगावसुलो मुकुरुवदवं सुरेन्द्रस्य चरणे प्राणे विलोकिने मुदं लोकवेदकावादं तदं दत्तर्जने बला वेदनाभ्यां तत्रावणे श्रीवेगे आदित्यमानाभ्यां वीरवेदसमोहो तामसं जनाराज्यं यज्ञादे पुराणिका प्रथमदर्शनं नट्टवरक्षिता मण्डलं भगवान् अभ्यर्थितस्तयागुणं भगवान् प्रदार्थिका निरध्याय मुनीरा विद्युदर्शयं गाढमानं दिनेरेवं भद्राधरं कृपः आरोग्यकरणे कृष्णभूतवानां चतुरं रतनचतुरं मृत्युर्धर्मकरदोरणैः नवरन्धेकरैतं कुम्भकोटे तदद्गिरेः सुरवल्लभवासस्रं मङ्गलारामविडङ्गिरिः वत्सलं प्रतिद्वारमपान् कुम्भे सदैवगैः रागारे गोरागारे शातकुम्भवनिचदैः सर्वलोकं श्रीमद्विमान
वासिकनस्पिः नृत्यचत्वरज्ञानकमार्गं जङ्गलजन्मिदं राजाक्षसे प्रभवनै तण्डुले गर्भिर्विदं दुर्वायुर्जिष्टाय तत्रसत्रवणस्नेह सिद्धार्थाक्षतरमिदं गुरुर्मातुर्भवराजय उदयपुरवैज्ञाना वात्सल्या राजनस्येगे सर्वन्तर्मत्वगीतानि प्राणजत्ववान् विदुः रामणी राधमये तदं जन्मप्राप्तमे गायितो निजरामित्रान् विदस्विदेवपदै भयप्रेरणि वासयां नान्तरत्वमैचराः यत्र स्फटिकपुट्टेषु महामार्गशीर्षं मणिप्रदीपाः मन्दिरनाथसंयुगाः याराजव्याने विचित्रेण वरन्मयिगे भूजद्विगन्धमित्रे काव्यं मत्तमधुभृतेगे आप्यो वेदुनि रोहाना पद्मोत्फलकवद्वयेगे मुसारणपरे दुर्गालिक्रात्मदासेगे उदारपादो राजये प्रभावं तनेशदं सुल्पाष्टामुदर्मं वेदे विस्मयं ईश्वरवेदं चिन्त्य प्रतीनां प्रसंवदम् अनुरक्तं प्रजाजातं चक्रेन्द्वपदिं आत्मानं च प्रवेशमात्रय्य विधान्तिगे वरविरक्तप्राशक्तजनात्मनावदिं हरये मुख्यायः विप्रयोवादि प्रजापते उत्तरं तिजुमानस्य वैप्रवः वैरेभ्यनिम्नामगतस्वलोकल्पवत्सरो विलायामविभाग्याय भवतो पुत्र्या महाबलः पुत्रपुत्रनामानं योषितन्नमलीजनज उत्तमस्वदोद्धावोदया जाम्बलीयता लवङ्गजनाय नामतो तन्मादास्य कलिङ्गता योगराद्रपदं सत्त्वा कोपामर्षजातिना देशं चन्दनमाप्ताय जगत्पुण्यजनालयं त्यक्त्वा वीकीं राजा रुद्रानुगतसेविता तदर्श किमपत्रोण्यां परिमुख्यकसंतुला धर्मोऽङ्गं बृहद्बाहुकं दिशत्तावनालयं येनोत्पितदशक्षत्रपदेभ्यो प्रसन्दृशं ततो निष्क्रम्य बलिनोपदेव महापटाः अधरन्दन्निनादम् अभिवेदुदायुधाः तदानाभूतो वीरप्रदन्वा महानतः एकैकं युगवत्सर्वाहं बाणैर्विन्द्रिः ते वेदलाडरत्नैतेषु सर्व एव हि मत्वादिरत्तमात्मानमहसं सङ्कर्मदस्यतन् एमेतामुपश्यन्तः अवस्पर्शनिरोधकाः शरीरविद्यन्युगपदेर्विगुणं प्रतिगीत्सवः ततः परिहृत्रिंसैः प्रातरुकुलपरस्परैः शक्तिर्भुषं देवीः चित्रवादैजनैरपि अभ्यवदशन् रुकमिदाः तत्सन्ततदादतिं शिक्षन्तत्तत्मदीयत्वमियुतानि त्रयोदश औतानवातिः ततदा शस्त्रवर्षेण भूमिना सौमानस्य रक्षन् आसादेन यदाग्निः आहारत्तरीवाणि दानानि पश्यना हतोऽयं मानवसूर्यो बध्नन् पुण्यजनान्नवे न तत्सोयादुधाने बोधेकाशिश्वतो हृदे उदरस्तस्तस्त्येदीहारादिभास्करः नरविस्फोटयन् दिव्यं विशदाख्येदवद्वहन् अस्त्रौघं जगमत्पाणे जनानेकमिवानः तस्य ते कावदन्मुक्ता भित्त्वा आत्मानि रक्षताम् आयानाविशुद्धित्मान् हीनशनयोयिता मल्लैः सञ्चिद्यमानानां हितो विचारकुन्दलैः पूर्विर्हेमदानामेदुर्भिर्मले वल्कुनिः हालकैः नीलैर्महाननैः आसदात्तारणभुवोदेतुर्वीरमनोहराः अदावशिष्टायितरेरणागिरान् रक्षोगणाक्षत्रियपद्यसायनैः रायोर्विघ्नामयवावजुद्गुः मृगेन्द्रकीर्तयुक्तः पश्यमानस्तदासदायिनं महावदेकं जनमानवोत्तमः पुरीर्तिरिक्सन्नविना विचत्विषाम् अमायिनां वेदचिकित्सन्नः इति प्रवञ्चित्ररस्वसादरिं चित्तपरेणान् प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावचक्रं जगदे निवेदितम् अवस्वदोदिक्षुडजोल्पदस्यत षडेनाच्चारितं व्योम घनानीकेन सर्वतः विस्वरत्कलितादिक्षु प्रातयन्तनयत्नुना विमुक्तनेतः इवेदुर्गनादस्य बन्धान्यकृतोमः तदख्येदश्चिरगिरिर्लिपेनु सर्वदोदिशं तदा परिकल्पितं सर्वफलाः हयोषनिविश्वादापमन्तो किं यथावन् जनामत्तादिव्याक्रान्तयूतनः समुद्रभूमिर्भीमहात्वावयं सर्वतोभवम् आसदातमहाक्रादः कल्पां दैवभीषणः एवं विनान्यनेकानि प्रार्थनान्यमनस्विना सदृत्तिक्मदके आसुर्या मायासुराः ध्रुवे प्रेत्तापदैः तां मायामतिदुत्तरा शान्त्यतस्य मुनयः समासं सत्समागताः मुनयपूलुः उत्तानपादे भगवान् तपसा गधन्वा एवं क्षणोत्यमन्वाक्ति हरोदिकक्षान्
यन्नामधेयं विधायिन सिद्धिदात्तां लोकं यदा तरदिदुस्तरं जगत्किं श्रीहरये नमः गोपिकादीवस्मरं मित्रयोवान् चिन्नगरदामेवं धीनां दर्शकृपः सन्तते सर्वपस्पृश्ये नारायणनिर्मितं सन्दीयमानके तस्मिन् निर्मायादिकेतमिताः विप्रन्नेतुर्नितक्लेशा ज्ञानोदये यदा तस्याशास्त्रं दृशिप्रयुञ्जनः सुवर्णमुद्राकलहं सभासतः इति सदा आविशुद्धिफलं स्थावनं भीमरवासिनः दैतिकधारे पतने धीः जगत्तदत्पुण्यकलामद्भुताः समध्यतावन्मुखिताब्दायुधाः वर्णमन्नत्तपुरानिवाहयः तथांशत्कैर्विधावदोरुधे जगत्सभाहुशिरोधरोदरा विनायलोकं परमर्कमण्डलं धन्यबुद्धिजयमुद्धरयतः तां धन्यमानाभिमीक्षकुक्षिकान् अनाथश्चित्तवचेन भूरिजः औपानपादेन्द्रपया नमः नवद्रजादोरगतः अनुरुपाद अलं तत्सादरोचेन तमोद्वारेण आत्मना येन रुद्रेणानेतानवतीत्वमनाकृतः नास्मत्क्रोधितं दादयन्मे तत्तद्विगदितं लोहितपदेवानामरत्रस्तेकदैनता अन्वेकस्यापराधेन ततङ्गामृतगोहदाः रातुर्वधालिकत्वेन दयात्तप्तावसवत्सर आयं मार्गो उदारूणां श्रीकेशार्वर्तिनां यदात्मानं वदाकृत्ये पशुवत्भूतवैदतं सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्याहुपदाराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदं तत्त्वं हरेण ध्यातत्तत्पुंसामविसम्मतः कथं भवर्यं कृतवान् शिक्षन् सदां कृतं किरीक्षया कर्मयामीत्यादास्तिर्निधु मत्तेन सर्वात्मा भगवान् सम्प्रतीकति सम्प्रसन्ने भगवते पुरुषप्रागवेन्मैः मुक्तो जीवनमुक्तः ब्रह्मसर्वान् वक्षति बोधे पञ्चपितारत्रे योषित्पुरुष एव हि अयोर्भाग्यासम्भूतिः योषित्पुरुषयोनिः एवं प्रवर्तते तद्दर्शिः एव च गुणप्रतिकलाकारण्यमायया परमात्मनः ईक्षमात्रं दत्त्रादेवपुनः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं व्यक्तमसदलोहवत् सकल्पितं भगवान्दारशक्त्या न प्रवाहेण विभक्तवीर्यः करोत्यगत्यैव निसत्यहन्ता एषा विभूम्नः खलु दुर्विभाव्य आनन्दोऽन्तकरत्कारो नादयादिकलव्ययः जनं जनेर्जनयन्मादयन्मत्यनाशकम् नवेतु वक्षोऽस्यद्वक्ष एव वा परस्य मध्योषधः समं प्रजाः तं तावमानं मुदावन्यनीजा तारकां शरीरं सुखभुक्ताः आयुषोपदयं चन्दोपदैवोपदयं गुरुः भाव्यामिदहितकृतोरुस्तस्यैतदात्यदो केचित्कर्मवदन्त्येनं स्वभावोपदेव एके कालं तदैरीवं दुःखः कामुदानदे अव्यस्तस्याक्रमेयस्य नानाशक्तिधयस्य च अवेत्कीर्तितं तावत् को वेदादस्सुसम्भवं तदैवेवं तगप्रादुहन्तारो धनकामिकाः सत्यादानयोक्तादय पुत्रो दैवं विकारणं स एव विश्वं सृजति स एवामधिकं जते अनाभिक्षिणहङ्गाराज्ञे प्रकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनः सुलभ्यमायास्वस्यच्छत्तीकपादज तदेव कृत्रिमवृतं कालदैवं सर्वात्मनो जगत्कटाकिनं यस्मेवलिमुस्तरजो वरन्ति राहो यथा वैतसिदामयत्विदाः यपञ्चपरिभोजनीं त्वं विहाय मातुस्सवज्ञानसाभिन्नम् अनङ्गतस्तवदाप्रत्यगक्षम् आराध्यरे देवोऽतिपदन्दनोक्याः अमेन मङ्गात्मनिमुक्तविग्रहे सहास्यनमेकमक्षरम् आत्मानमित्तमुत्तमात्मवृद्धिः यस्मिन् नितत्वेदपसत्प्रतीयते त्वं प्रत्यगात्मनिर्वाभगवत्यानन्द आनन्दमात्र उपबन्धसमत्वशक्तौ भक्तिं विधाय पदमां जनकीरविद्याकृतिं विभेक्ष्यति अमाहविधिप्ररूढं सङ्गीतरोषं पत्रं देवजीवं प्रयतां परं सुरेण भूयसा राजन्नकरेण यथामयम् एकादशात्मजालोकोत्तिरदेवशं जगत्तत्त्वसङ्गीत्यैश्चन्नभयमात्मनः एलमङ्गलशब्दान्तरस्तेवयापदं यद्यद्विवान् पुण्यजनान् साधुज्ञान् च मनसिनः सम्प्रदायवस्तासंवृत्नत्यापस्यक्तिभिः तयावन्महदान्यैरङ्कुलं नोऽपि भविष्यति एवं स्वायुष्पवपौत्रं मनुशास्त्रेण मृत्युमम् एवं स्वरं यदि श्रीहरये श्रीहरये गोपिकादीनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच ध्रुवन्निवृत्तं प्रतिबुद्धिरेषसा दवेदमन्यः भगवान् दिनेश्वर तत्रागतचारण यक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिः। भरत उवाच
भोः क्षत्रियतायात परिदुष्टोऽस्मितेनः यस्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुस्तजमत्यज न भवानवधि यक्षां भ्रातरन्तव कार्ये एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः अहं त्वमित्यवात्माधीनज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वात्मेवाहात्रिदज्ञानात् ययावद्विपद्यौ तद्गच्छध्रुवभद्रं ते भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहं भजस्व भजनीयाङ्घ्रिमभवाय भवच्छिदं युक्तं विरहितं शक्त्या विमय्यात्ममायया ऋणीकामन्त्रपयं मनोगतं मत्तस्तमोत्तानपदेवि सन्धिना परम्पराकोऽम्बुजनाभवादयोरनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुम मैत्रेयो उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महावदि हरौ सौप्रेचरणां स्मृणीया तरत्येत्नेन दुरत्येन तमान् तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्तैडविडस्तदा पश्य त्वन्तर्दधे सोऽपि सुबलं प्रत्यवद्यत अथायजदैज्ञेशं कृतदुर्भूरिदक्षिणै द्रव्यज्ञा देवतानां कर्मफलप्रदं सर्वात्मन्नच्युते सर्वे तीव्रधा भक्तिमुद्वहन् तदर्शात्मनिभूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं भोक्तारं धर्मसेतूनां मेनिले पितरं प्रजाः षट्त्रिंशद्वर्षसहस्रं शशासक्षितिमण्डलं भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे शुभक्षयम् एकं बहुसवं कालमहात्मावचिरेन्द्रिय त्रिवर्गौपैकं नीत्वा पुत्रायादान् नृपासनं मन्यमान् इदं विश्वं मायादिशतमात्मनि अविद्यादिशस्वप्नगन्धर्वनगरोपमम् आत्मस्त्रवत्तसूर्गोपनमर्थकोशमन्तःपुरं परिविहार भुवश्चरण्याः भूमण्डलं जलतिमेखलमागलय्य कालोपसिष्टमंसप्रयो विशाल तस्यां विशुद्धकरणशिवपार्विगाख्य बद्ध्वासरं जनवरं नरसारदाक्ष स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूपे एतध्यायं सदव्यविहितो व्यसदत्समाधो भक्तिं हरो भगवति प्रवहन्नजस्रमानन्दबाष्पकलया मुहुरद्यमान विक्लिद्यमानहृदये पुलकाञ्चिदागो आत्मानमस्मरसदा विधिं सलिङ्ग सददर्शनमानाग्रन्नभसोपदरध्रुव विभ्राजेत् दशदिशो रागापतिं बोधितं तत्रान् देवप्रवरो चतुर्भुजो श्यामो विशोरावृणं भुजक्ष्णौ सिदावुष्टभ्यगदां सुवासदो किरीटहारां गदचारुकुण्डलो विज्ञायता उत्तमगायकङ्गरावभ्युद्धितसार्थसविस्मृतक्रम तमामनामानि गृणं मधुद्दिशा पार्श्वप्रधानामिति संस्कृताञ्जलि तं कृष्णपादाभिनिष्ठचेतसं दग्धाञ्जलिं प्रश्रयनम्रगन्धरं सुनन्दनन्दा उपसर्प्य सस्मिना प्रत्योचतो पुष्करनाभसंवदो सुनन्दनन्दा उचतो भोः राजन् सुभद्रं ते वाचं नो बहिदर्शनो यः पञ्चवर्षस्तवसा भवान् देवमतीतवत् तस्याग्रजगद्धातुरामां देवस्य सार्थिणा पार्श्वदाविकसम्प्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम् सुबुद्धे विष्णुपदं जिनं त्वया सूर्यो प्राप्य विदक्षदेवनम् आदिष्टसच्चन्दनिनादिरादयो रहर्षतारां पर्यन्तिदक्षिणम् अनासितं ते पितृभिरन्यैरक्कन्दगर्हिचित् आदिष्टजगदां मध्यं तद्विष्णोः परमं पदम् एतद्विमानप्रबलमुत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्यन् अरुधिरोढं त्वमर्हसि मैत्रेयो उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोज्यमुख्योर्मधुचितं माधवयुक्तमप्रिय कृताभिषेककृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्य आशिषमभ्यवादेत् परीत्याभ्यर्च्य विष्ण्याग्र्यं पार्श्वदामभ्यन्दच येष तदधिष्ठादविभ्रद्रूपं हिरण्मयं तदोत्तानपदपुत्रो ददर्शान्तगमागतं मृत्योर्मूर्ध्निपदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं कृतं तदा दुन्दुभ्यो नेदुर्मृद्धं कवणवादय गन्धर्वमुख्या प्रचुपेतु कुसुमोष्टया सदस्वलोकमारोक्ष्यं सुनीतिं जननीं ध्रुव अन्यस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविक्रमम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसायसुरोत्तमो दर्शयामासु दुर्देवे पुरोयानेन गच्छति तत्र प्रसंसद्धि पथिवैमानिकेश्वरी अवदीयमानो ददृशे कुसुमे क्रमशो गृहान् त्रिलोकीं दैवयानेन सोऽतिव्रजमुनीनपि परस्तात् ध्रुवदर्विष्णोपमभाभ्यगान् यत्भ्राजमानं सुरजैव सर्वतो लोकात्रयोहन् विभ्राजन्ते ते यन्नाभजन्तदुषु येन अनुग्रहा व्रजन्ते भद्राणि चरन्ति निशं शान्ता समदस्य शुद्धा सर्वभूताभिरञ्जना यां दन्तसाक्षितोदाच्युतप्रियबान्धवाः इत्युत्तानवदपुत्रो ध्रुवकृष्णपरायण अभूत्रयाणां लोकानां शूडामणिति मामला गम्भीरवेगोन्विषं ज्योतिषां चक्रमाभिदं यस्मिन् भ्रमतिदौरुग्यमेत्याभिभुगमाङ्गण परिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आपोद्यनिधनं शोकात् शत्रैगात् प्रचेतसां नारद उवाच ओनं सुनीते पतिदेवताया तव प्रभावस्य सुतस्य ताङ्गले दुष्टापितायानभिमयदवादिनो दैवाधिगन्धं प्रभवन्ति किं ध्रुवाः यः पञ्चवर्षो गुरुदारमां शरीरभिज्ञेन यादो हृदयं दूयता
वनं मदादेशकरोचितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैकराजितं यक्षत्रमन्तर्भुवि तस्यातिरूढमन्वानुक्षेदपि वर्षभोगै षट्पञ्चवर्षो हितहोभिरत्वै प्रसाद्य वैकुण्ठमापदत्पदं मैत्रेय उवाच एतत्ते विदितं सर्वं यत्पृष्टो त्वया ध्रुवस्योत्क्रामेशसश्चरितं सम्पदं सदा धन्यं यशस्य आयुष्य पुण्यं सुप्तेन महत् स्वर्गं क्रौर्यं सौमनस्यं प्रशस्त्यमहर्षणं श्रुत्वैतत् श्रद्धया भीष्ममच्युतप्रियचेष्टितं भवेत् भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेश संशय महत्त्वमिच्छतां तीर्थं स्रोतस्यैरादयो गुणाः यत्र स्वेदश्च दिच्छूना मानो यत्र मनुष्यना प्रेतकीर्तयत्रातः सममायेति जन्मना सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षये विदीपादे सङ्ग्रहकदिनेऽभिवा श्रावे श्रद्धदानानां तीर्थवादनाश्रय नेच्छन् तत्रात्मनात्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात् सत्पथेमृतं कृपालोर्दीननाथस्य देवातस्य अनुगृह्णते इदं मया ते विहितं गुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्धकर्मण हित्वार्थक्रीडनगानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं बोलो ध्रुव महाभागवतको जय இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள இப்போ எடுத்துக்கிறோம் மேலே 3 மணிக்கு 3:30க்கு ஆரம்பிக்கும் 3 மணிக்கு வந்தால் தான் சாய் குடிச்சு ஆரம்பிக்க சரியாக இருக்கும். ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.